Diya kita karon din sa Office of the Provincial Veterinarian. Wala na to makauban karon si Dr. Catherine Resurrection, but we have with us Dr. Camilo Moncada, ang iyahang assistant sa Office of the Provincial Veterinarian. Atong pangutan-on karon mga kaanyag, unang tagaan itong panahon sa pagtibayas ng mga tigpaminaw. Mga tigsudong sa ito, tulungan nun. Mayong buntag kaniyong tanan. Ako din si Camilo, and on behalf of our department head, Dr. Catherine Resurrection, ako ang maghatag sa inyo og information o mga kaalam regarding sa dagan sa ato ang panghayupan diri sa probinsya sa Davao del Sur. Ayan, that was Dr. Camilo Moncada, mga kanyag. Ato karon nga makauban for maybe several minutes, no? Aron nato hisgutan ang mga programa nga gipatuman sa Office of the Provincial Veterinarian nining atong lalawigan sa Davao del Sur under the direction of Governor Yvonne Ronia Cagas. Doc, can you tell us or educate the people unsay role sa Office of the Provincial Veterinarian? Thank you very much for that, sir. First and foremost, ginatawag kitag Provincial Veterinary Office because kita ang in charge or kami ang in charge sa panghayupan sa tibuok probinsya. Particularly sa mga lugar kung asa or mga localities na to na walay veterinary office. Mga munisipyo na walay veterinarians. Though naamantay mga syudad no at saka munisipyo nga na ay mga veterinary office sama sa Digo City o sa Santa Cruz. Pero kita as the Provincial Veterinary Office, kung unsay mga dagan sa panghayupan, kung naabay outbreak, naabay mga maayong mga balita, kita jud ang first in line regarding that. Yun po. So, ang Provincial Veterinary Office, siya mo'y first in line. Yes na po. mo paabot sa mga programa ngadto sa mga munisipyo o syudad ni atong lalawigan sa Davao del Sur. Yes po. Particularly, most of the time we do the partnership with the Municipal Agriculturist Office as well as the City Veterinarian's Office sa pagpakatag na to sa ato ang mga veterinary program sa probinsya. We believe that augmentation as well as partnership mas mapalapad pa nato atong reach sa atong mga programa. Insofar as PVO is concerned with respect to our collaborative efforts with the national government, kumusta man ang ato ang working relationship with the regional office sa Department of Agriculture, particularly sa veterinary department nila? So actually sir, that's a very good question no. It's because timely kayo nga nangutana kana kay karon July up to about from the 3rd to the 4th quarter of the year. Kana nga panahon usually pinaka-busy with the collaboration with the regional and the national offices. Why? Because ana nga time mangutana sila sa atua as the Provincial Veterinary Office, the representative of all localities within the province of Davao del Sur, mangutana sila sa atua sa mga projects nga kinahanglan nato diri sa probinsya. Sama sa paghatag sa mga livelihood projects, paghatag og sa mga hayop, mga dispersal activities, padayon nga paghatag sa mga butang nga kinahanglan nato para ang atong veterinary services mapadayon sama sa mga similya, mga gamit pang AI, pang disinfect, pang bakuna, mga tambal, etc. etc. Napod tayong mga collaborations particularly for big ticket projects pinaagi sa PRTP as well as other projects or mga programs sa Department of Agriculture nga nagkinahanglan og sakto nga planning gikan sa Provincial Veterinary Office in partnership with the local government office. Kani siya mga project nga among ginaistoryahan karon with the collaboration from the national office. Kani siya atong ma-realize next year and the following year. And actually we are realizing the plans we have done for the past years karon nga tuig. Daghan natag mga dispersal activities and mga hayop o mga projects nga nagikan sa national nga atong na hatag sa mga katawhan. Kani yung mag-iingon nga dispersal of livelihood program, they are one and the same.
Yes po. No, not necessarily. Not necessarily. When we Okay. say dispersal programs, maghatag sila og hayop to the farmers. Okay. Whereas when we say livelihood programs, naa sila yung mga it depends. It's monetary. It may be a starting capital to start a production line, or sila na mismo from the national government or for other funding agencies maghatag og project, meaning sila maghatag sa building, sa hayop, sa feed, sa medication, and everything that a farmer cooperative or association needs to start. Kini ba, Dok, ng mga livelihood program na ginahatag sa national government through sa PVO o kini dispersal program sa mga hayop nga itong ginahatag sa mga individuals o mga organizations, tuloy daw mi para masayon ang mga tao unsaon ni siya pag-avail sa mga individual o mga associations. Okay, first and foremost, ang mga project karon sa national, pinaagi sa regional offices, directed na majorly sa ato ang mga farmer cooperatives and association. So, ginahalikayan nila karon na maghatag og individual projects na sa atong mga katauhan. So, isa sa mga technique na ginabuhat sa mga farmers karon is that they become a member of a farmer cooperative or association. And that farmer cooperative association is a competent or parang accredited to receive government projects. Now, for example, there would be a dispersal activity. Particularly, for example na lang po is yung mga chicken na free range chicken na project sa livestock, no? So ang target sa livestock is that they would choose the recipient, Farmer Co-op Association, to provide for the chicken. Tapos si Farmer Co-op Association now ang magtagdag na sa to ang mga farmers. So bali pag dito na sila kani mo ha, this is yours, this is yours, this is yours, but all of you are under one banner of the Farmer Co-op and Association. Recently po na po to, let's say for example, from the Livestock Economic Enterprise Development Project, which is naghatag sila og mga inahin, mga baboy na inahin, no? So motto style nila, target FCA, and the FCA now has the jurisdiction kung ilaban na siyang i-communal or ihatag nila per farmer. So, ingana ilang style. Now, how can they avail of that project? First and foremost, before anybody can avail, it must be reflected in the plan. Maugin na siya yung murag ato ang Biblia sa mga project sa DA. Without the plan, we won't have the budget from the national. So, first and foremost, asa magikan ang plan? Magikan ang plan diri sa atong lokal, particularly sa mga munisipyo na to. So, one of these days, or even a few, siguro the next month, all of the localities, particularly from the municipal agriculturist and the city veterinarian, magbuhat mi o plano as preparation for the next years and the next year's projects. Now, kung naay gusto atong mga farmers, no, na i-incorporate na project, ang mag-represent sa mga farmers from each locality would be the Municipal Agriculturist Office. And the function of the Provincial Veterinary Office is to gather all the proposed projects from the localities so that ma-incorporate naman ito siya in a single plan and that we can propose it to the region and to the national level. Alright. Laro na ito ni mga kaanyag, no? Ang gisulti ni Dr. Camilo Moncada, mga kaanyag, nga doon ay pre-planning na nahitabo. Yes po. No? Doon ay pre-planning na nahitabo diri sa to ang locality. Of course, doon ay collaboration between sa PVO o sa mga municipal agriculturist kung doon ay mga municipal veterinarians, collaboration with the municipal veterinarians. Tama Yes. ba ko? If na yung veterinarian, O na veterinarian. if wala po is municipal agriculture. Yes Please. Now, after ni ana makulate nila tanan ng mga proposal dito na sa actual planning sa regional planning with the Department of Agriculture, dito na nila ihanay ang tanan collated proposal sa probinsya. Yes. No, inaana ang hitabo. In other words, it takes time, Yes po. effort, unya madugo ang preparation inyong ginahimo. Yes po. Actually, when we, the sad thing there at the same time is happy ko is that when if we propose 100 things, ang ma-approve lang yun na is
only a handful or gamay lang gid siya. So that is the sad reality Yes in po. planning. So, sabi nga nila, ang tawag daw doon is prioritization. So, kung ano yung we propose a lot of things, pero we have to prioritize kung ano yung pinaka majorly need ng mga constituents natin na farmers. So the strategy now is lahat na ibigay na proposal, yung priority talaga. Ay, yes po, but yeah, priority na. Usually, ang ginagawa ng mga munisipyo is they submit their own priority. Pagdating naman sa provincial level, hindi kasi priority, let's say, priority nitong Bagsaysay is ito, si Digos ito sa Bansalan ito. In the end of the day, pag i-collate na po siya, makikita po na itong project na to, 2 munisipyo lang makikinabang, not the majority. So, parang kailangan natin siyang timbangin para magkaroon Based on the criteria given by the regional office. Technically, yes. But even with the criteria, the most concerning factor is the budget. Yeah. Mo gina si tinuod nga rason din na. Yeah. So, may mga taon po or mga years that there are a lot of dispersal activities, livelihood projects, but mayroon din po, particularly na for this year, na may austerity measures tayo na limited lang po yung mga projects na binibigay. So, Because on the part of the PVO, as much as you want, gusto rin yung mahatag ita na. yes, gusto na itong mahatag tanan, but the sad reality is we are in a crisis, and hopefully eventually soon malampasan na to ni siya so that we would return back to the original na ano. So, mo na siya mga kaanyag ang ato ang collaborative effort with the regional office no sa Department of Agriculture Region 11. Livelihood and dispersal. Nakikina-mention ka ganun na big ticket progress. Yeah, the Saan siya? big ticket projects. When we say big ticket projects, it's a multi-million projects funded by PRDP. Si PRDP po kasi parang it's a loan from the World Bank, a loan of the Philippines from the World Bank, and that would fund big ticket projects. However, these big ticket projects require big ticket contributions din. So, medyo mabigat yung mga requirements na kinakailangan. Most recent na big ticket project under the Provincial Veterinary Office is in the municipality of Magsaysay. And that would be the slaughterhouse as well as I think it's the Integrated Livestock Enterprise under the SMAC or the San Isidro. I think it's the San Isidro Multipurpose. Something like that. Malaking cooperative sa Magsaysay. So, as far as I know, it's multi-million talaga na project. It's a big ticket and it takes years for the preparation. I think we've been working for it for 2 years or more na. So, meron pong budget from the PRDP. Ang kailangan na lang po talaga po, sir, is yung qualified na farmer cooperative na mag-avail of that program. Meron po kasi tayong parang share for let's say for example, the project is 10 million and I think the share is about 20% of that is galing dun sa cooperative. So it's high risk siya na investment but high returns din if ever maging successful. So that's the big ticket project. So, ginaana ang big ticket. So, dako contribution ang ato. Yes po. And murag medyo pigado ta sa probinsya Yes. niya. Yeah, because the province would also contribute with the funding. Ato nakita ron sa PRDP, we are more on Enterprise and infrastructure Yes po. projects. Yung mga infrastructure projects, baka ano lang din sa mga constituents natin. Yun yung mga, particularly yung mga FMRs natin that iba dyan is charge dun sa PRDP. Okay. Alright. So, dinita balik ta sa lokal. Unsay mga programa nga ginapahiluna
sa Provincial Veterinary Office, Doc Cam? Natay ang Provincial Veterinary Office na ay 7 ka projects. Okay, na yung mga projects they are regulatory in a sense. At the same time, meron po tayong executory. For the executory, we have the Provincial Animal Healthcare Program. Kung asa maghatag kita og purga, bitamina, tambal para sa atong kahayupan. May kahayupan tanan nga hayop nga pwede natong tambalan. Baka, kabayo, kalabaw, manok, kanding, hantod sa ato ang mga iroog-iring libre nga ihatag na to sa farmers. Way labot ang mga animal yati, ane. Walay labot po. So, sa animal health program na atay animal health clinic gamay. So, usually ang mga clients gyud diri kay irog-iring pero napoy nagabit-bit diri sa ilahang mga gagmay nga ruminants sama sa kanding. Say kay napoy naga-request of home service kay dili nila mabit-bit ilang baka no. So, amo po na gina-serve. So, kanitanan nga mga tambal nga among ihatag og check-up or services free of charge. Wala tay bayad maskin piso. Kung saan ba kalayo, Doc, ang ato ang implementation sa kining imong gisgutan karon? For the animal healthcare program, I cannot say kung unsa na gid siya kalayo no sir no kay napagigita sa tunga-tunga sa tuig. But one thing I am sure and I can commit is that we have the supplies to serve the constituents of the province of Davao del Sur. So second part day sir, aside sa animal health clinic namo, mo to ginatawag na veterinary missions. Kung asa kami ang among team in partnership with the Municipal Agriculture Office moadto sa kaniyang mga barangay nga nag-request diri sa office para tagaan nato sila serbisyo panghayupan dito sa ilahang lugar mismo. So pwede work balay-balay or kanang magbaklay mi balay-balay na mo adtuon ang mga hayop pero mas pinaka-prefer na mo is katong by station kung asa managtapok lang ang mga tao ug mga hayop para mas mapadali ang atong Ginahimo na to ni aside from katong nagasabay ta sa medical mission. Yes, that's the additional po yung medical mission. The medical mission is a separate to. Napod may team mo adto sa medical mission to provide for the dewormers and the vitamins as well as mga antibiotics na to para sa atong mga manok, baboy o kung kaya pa namo sa is ang mga gagmayng ruminants sa to sama sa kanding o karnero. So, ang ilang mga pagpaningkamot no sa Provincial Veterinary Office mga kaanyag is that gibuhat nila ng trabaho not only sa pagkandak og separate nga veterinary missions but as well as veterinary missions kasabay ang medical missions. Separate na siya nga event nila ginahimo. Ano ba yung mga pamaagi, Dok, para nga maka-avail sila niya? Okay. Educate na to mga kaigsoon. Ako na pagsulod gid ako diri sir no ang isa gid sa among mga basis na para maka-avail ang isa ka barangay or isa ka area is first we have to have the request of course at request addressed to the governor. So in most cases nagabuhat og resolution ng mga barangay tapos ina-address nila kay governor na kami taga barangay nga kani mag-request kami og veterinary mission or bus day ginatawag nila bus day barangay animal service day sa ingani nga date etc. So sadly daw kung gusto magid namo na yung mga request nga mag-request sila og date nga ingani pero dili na mo mahatag nga date kay tungod na naka prior schedule. So amo na gina-inform ang atong mga requestors nga ingani schedule na to ingani so that matagaan gyud mo sila slot for that particular day. Now, for those naman po na hindi under the barangay, let's say for example, private institutions as well as educational bodies. For example na lang po si Corheso usually nag-request po sila sa amo diri no. And other private organizations mag-submit lang po sila og letter lang, dili siya resolution, letter addressed to the governor so that maka-avail sila sa amo ang services. Labaw na ng mga dinagkuan. However, for isa lang, let's say for example, you are a private owner na kay balaka kasi mong baka, you don't need to request for the governor kay
basing kabuok. yes, basing bago pa na maabot ang request sa mo, basing namatay na no. So you can come to our office and we would serve you as a walk-in client under the animal clinic na project na mo, under the animal health program. So para on time, on top o dili ta ma-delay sa atong services. So mo lang gito sir, again, the resolution, if walay resolution po, is letter addressed to the governor and attention po sa amo ang department head, which is si Doc Catherine Resurrection. But we will emphasize as well, Doc Camilo, no, nga libre na to sa bisyo. Yes, it's all free, wala po bayad, and we actually ma-appreciate ganin namo ng uban days because they know that it is free. Ma-appreciate na mo sila kay ginapreparahan gyud mi maski og pagkaon na. But again, amo lang po di-emphasize no that dili gid siya kailangan actually dili man gid tanan barangays are endowed or blessed with great financials no. That is why they are requesting our help kay sila pud mismo dito nagkakulang sa budget, and we are happy enough na ma-serve na mo na ma-provide na mo gamay ang ilang needs. Pero again, it's not necessary na mabongga-bongga gid nga naagi pagkaon, but we really appreciate kay that is a mapataas na tong moral na makapabaklay pataglayo mo ato patagbungtod naikusog na ibala, but again it's not required because this is public service na. Alright, so ano to ang animal artificial insemination program, para yun ba yan? Yes po, the artificial insemination program is under the Provincial Animal Breeding Program. Okay, so si Provincial Animal Breeding Program, actually dili lang siya artificial insemination lang. Naapod tay additionally ginatawag na to og estrus synchronization. Kung asa patapuko na muna na ang tanan mga baka or kabaw, turukan sila og hormones para after a few days sabay-sabay sila mangulag, and then sabay-sabay pod sila maturukan og similya. Now, in the same way, pwede pod mag-request pod ang ato ang mga farmers o mga barangay or private entities for the services of artificial insemination. Pinaagi gyapon sa to ang resolution or letter. In some cases, dili na nagaabot og resolution or letter. Usually ang nag-request na directly sa MOA kay ang taga-municipal agriculturist office kay tungod sa kadaghan nya ang technician nila dito is 1 or 2 lang, dili nila kaya nga sila lang. So mo na siya na ay mga adlaw nga with the team from the provincial animal breeding program mo adto gid sila dito sa field free of charge. Wala tay bayad. At ayon ni kalimti na mga kanyang libre, walay bayad ang serbisyo sa provincial veterinary office. Pero speaking of artificial insemination, Doc, there is still a debate. Although in so many years atuan nang nasulayan ang reliability sa artificial insemination, makaanak yun ang baka. Yes po. Pero there is still a growing debate about unsa magiging epektibo ni reliable magiging kaayo ni kay nayuban mo yung storya nga anak I'm not wala buntis. Yes. I will clarify this. First and foremost, when we say artificial insemination, it's artificial in a sense that kinahanglan magud nato og lain nga genetics gikan sa gawas. Ma-introduce nato sa atong local na herd so that ang ato ang mga native nga gagmay kaayo pag next batch ana is mudako-dako na murag 50% native, 50% hybrid na no. So kung ang success rate atong istoryahan, mas successful jud si natural breeding. In a sense kay insured siya, presko ang similya, kuan siya, pero dili siya practical in a sense kay kinahanglan nimo ibiyahe pa ang toro para maupahan to niyang kuan. Naay mga baka pod dili lang mangguna sa success sa similya, pero contributing factor pod ang hayop kung siya ba healthy, sakto ihang adlaw sa pagpanguwag or nalaps ba ta atong pag-AI kay kung kana sir, it's a multiple factor na dili nato siya makaingon nga asala lang ni sa similya, asala ni sa baka. Multiple factor siya nga dili nato maingon nga
na ay palpak gyud sa tanan as an artificial insemination. Isa sa atong pinakanindot na proof diri no, proof gid namo is ang ato ang Benedictine monks. Kana sila diha purely AI na sila diha, and so far nakikipag partners sila diri sa amo para sa pag-AI sa ilang baka, and successful naman pod ang ato ang AI dito. Now, in some cases sa field na yung mga reports nga katulo na gibalik-balikan, katulo ka upat wala man gyapon na buntis, pero katong gipaupahan na og turo na buntis na. Now, kana na atay mga cases yun na natigi na to na malikayan, but it doesn't mean our artificial insemination is a failure. Artificial insemination is a success in introducing new genetics diri sa atong herd. Kay kung ang imong turo mura po ni upa sa mama, pagka dako sa anak mura po ni upa, mag-inbreeding ta na pangit na resulta, na tendency mo gamay, lugi ta. So mo lang akong maingon, kinahanglan gyud na ay timing, na ay sakto nga panglawas, o ang among similya is always fresh para maging successful ang ato ang artificial insemination. One of the advantages of artificial insemination is that is less expensive. In a way, yeah. Kasi As to from your end to the farmer. yes po. Kasi less expensive sila. Pero the maintenance of semen being stored mahal. Yeah. Tama ba? Yes po. ang kanindot lang, usually magud ang mga mapansin ako sa anima artificial insemination nila. Lagyo kay sila og adtuan na mga lugar na mga pick up line makasulod or kanang mga naka-wear 4-wheel drive no. So dito na mga lugar maglisod sila sa barako or turo nga mo pasaka. So that is one of the advantages, kay tungod sa lightweight lang ang atong artificial insemination, dili na to kinahanglan magbitbit og tibuok baka para lang gid maupahan tong kwan dito. And moreover, yung tag gasto ba siya? Yeah, gasto ba siya for the maintenance? Ang kanindot lang po is the Department of Agriculture through the regional office provided free liquid nitrogen para ma-preserve nato itong similya. At the same time, ang similya po nato gikan po sa ilaha. So, walay nahitabo nga processing there is on our end, but rather we receive the high quality artificial yung mga semen gikan sa region so that we would administer it sa province. So ang pasan sa galastuhon sa maintenance ana sila na. Technical ato adiri ang paghatag na gito. Yes po, particularly itong mga katong On the part of the farmer, however, less expensive gid siya. Yes po. Kay actually naamang yung mga it's free. Actually it's free. Wala gid siya bayaran. Actually malipay may kung nay farmer magpa-AI sa mga, because that is we can be proud of our accomplishments nga ang farmer kabalo nga nay AI unya ni top gid diri sa office or sa atong mga partners sa lokal nga nay AI. But ako don't know, I was once a personnel of PVO. Yes po. No. Siguro pila na ka years ago. 7 years ago. Yes po. No, 7 years ago. It's entirely a different feeling. Makita nimo nga kana nga baka na nanganak na through sa PVO. Yes. So actually malipay ko magtanaw sa atong mga technician na to diri kay picturean mo gud nilang anak. Okay. As far as I know, ang national agencies as well na ay ginatawag na incentive. So kung ikaw technician nakapaanak ka na mapicturean nimo, ma-document nimo na successful gikan sa pag-AI hantod sa pag-anak, then you have an incentive per yes po. Per anak. Yes po. So, I don't know kung di lang ko sure kung appeal po ba ang owner matagaan. Pero, one thing for sure is na siya incentive. Maybe tungod kay muna thrust sa Philippine government. Yes po. Na doon na tayo bagong genetic, no? And at the same time po, it would encourage the farmers as well as the technicians na mapalaganap na to ang artificial insemination. Mavari na to ang genetic or natay diversity sa ato ang similya. Malipay ka magtanaw ba dako kayo mga baka. Dili ka lugi. Mao. Dok, magpalahit ta karon. No. We are done with the animal health care program, Animal breeding.
Now, dito sa pinaka-controversial karon nga daghan kunong mga baboy nga nangamatay, Yeah. and it is suspected to be ESF infested mga baboy. Yeah. Unsa ni katinuod daw? Ako na lang po first and foremost, ako siya i-connect sa itong programa diri sa opisina. Ha. So natay opisina programa sa atong opisina na ginatawag na to Provincial Animal Disease Diagnostic Laboratory Services. Kung asa nagakandak kita og regular na surveillance sa mga sakit sa hayop diri sa probinsya para sayo pa lang ma-detect na to kung naabatay outbreak na may tabo or wala. So kana si PADDLS mo na siya nga to ang first line of defense as an early warning system sa detection sa sakit. Ikaduha na programa po is Provincial Veterinary Quarantine Services. Kung asa mo na siya tong outermost defense, kung asa mapugna na to ang mga sakit nga mosulod sa tuwa pinaagi sa pagsulod sa hayop, at the same time nag-regulate sa pagsulod ug pagawas pud sa hayop gikan sa probinsya. And thirdly, ang Provincial Animal Healthcare Program. Dili lang kami sa puro purga, pag vitamins, but kami po ang nag-insure sa health during the outbreak. So kanang tulong nga programa, sir, relation sa ASF. Actually, it's not a suspect anymore. It's a confirmed case. Wow. Yeah, it's a confirmed case. So natay confirmed case duha ka buok particularly sa San Isidro Hagonoy and as well as sa Matidigos. Barangay Matidigos. So, tungod kay na-confirm naman ni nga doon ay nisulod nga ESF nga kagaw diri sa tuang probinsya. Doon na to probinsya kay duha naman ka mga LGUs. Yes po. Unsay gihimo sa Provincial Veterinary Office para ma-stop ni siya? Yeah, very good question, sir, no? So first and foremost, during the detection, muna to siya, sir, si PADDL ang first line na to dito. Sila ang nag-collect sa samples as well as si veterinary quarantine, sila ang nag-conduct sa investigation. We cannot declare an outbreak if there is no positive na test gikan sa laboratory. So, as first line, bahalag wala pa yung result, ang una ginatong gibuhat dito, sir, is to identify the ground zero and establish perimeter, particularly 500 meter radius gikan dito sa ground zero. Yes po. Kay in case na mag-return of positive tong result, that 500 meter radius, tanan baboy diha kinahanglan i-test. Not necessary, yes po. Because we have this test and destroy and test and slaughter protocol. Test kung positive, destroy. Pero kung test negative, slaughter. Pwede pa siyang kaunon. Yes po. So, within that 500 meter radius, i-identify na itong mga babuyan diha. And glad to say, within that 500 meter radius, wala na yung nabilin. Dere sa San Isidro. Ang nabilin na lang po dito is tong mga baboy nga gikan sa project sa DA. Okay, nakadawat man sila og project nga motong gingon nga dispersal activity at sa LEAP program. Now, from that 500 meter radius identified, kailangan na mo siya kandakan og surveillance, that it would be our team. But since there is the absence of baboy, so wala may collection nga nahitabo. So within sa 500 meters. Yes po. So atong buhaton na napagwala is that we continue to monitor the area. Now, from that 500 meter radius, natay 7 kilometer radius na po. That is so encompassing. That is 14 kilometers in diameter. Para mag-conduct ta og monitoring kung asa ma-prove na to kung nikatag ba ang sakit. Now, for the monitoring purposes, ang mag-conduct po ana, sir, is ang Municipal Agriculturist Office in partnership with the barangays within that 7 kilometer radius na area. The same po would apply for the Barangay Matidigos City. The same protocol po. Kasi isa lang po yung sinusunod namin na protocol, sir, and that is the Babay ASF na protocol. So unsay ginahimo ninyo din within the 7 kilometers radius? Supposedly, we should be collecting samples at the same time kung naay magpa-collect, sir. But we cannot force the farmers to allow us to collect. Kaya naman nagpamalibad sila daw. Yes po. Kaya they are afraid na may possibility na pwede kami ang magbitbit dito sakit. At the same time, hadlok po sila na may balat. Mag-positive, yes. Pero
in a sense, it's good at the same good for the safety of the entire municipality as well as the province. Kay if negative yung baboy, then you have nothing to worry about. You would be di na maihaw yung baboy kung mag-negative. However, kung mag-positive, sir, that would be another 500 meter radius and another 7 kilometer. So, motto lang to siya, sir, is we cannot force the farmers to have their pigs tested. But we can only monitor the pigs there. So, kung palitan, this week, 7 pa nakabuok, next week, tulo na lang kana, that is worrisome, no? Kana nga time, kinahanglan na ginamo mag-intervene na kuha na to example, basi nangamatay. Pero so far, Doc, unsa man yung assessment? Nagapamaliba ng mga tao, pero so far sa inyong sa mga reports, sa mga monitoring ninyo, unsa man inyong assessment? There is a possibility nga makatag din siya? Yes. Or Yes po. To be frank, no, as a veterinarian, there is the big possibility na mukatag dyan siya, especially if we don't help each other. Particularly na ng uban ng mga magsugod yun na sa farmers. Because sila masayangan silang baboy, no, and then nanay sakit ba tapos ibaligyan nila. Na po yung mga traders po na kabalo na nagsakit na palito nila barato sa farmers. Now, that would be a very big problem kay that would be the number one source of infection, not to the locality but kung asa dalhon tong mga hayop nga na possibility na infect. Thirdly, supposedly there should be no movement of live pigs within that 500 meter radius. Sa 7 kilometer pwede man magliwak ang baboy pero lokal lang. Pang consumption lang siya ba. Now that San Isidro is identified as zero ground, unsay in relation to quarantine service nato, unsay inyong mga lakang inyong gihimo recommendation to the municipal government of Hagonoy and the city government of Bicos? Actually, when the positive result na lumabas po, sir, immediate depopulation was done. So meaning lahat ng baboy dun sa farm, they are culled, they are mercifully euthanized at nilibing. At the same time, nag-conduct ng cleaning and disinfection sa area. We have to employ the Babay ASF na protocols, which is to check whether meron pa bang possible na natakdan yun na lain na babuyan, and that would be another culling and disinfection na naman. As for the advice for the municipal local government, we have recommended that we should follow strict biosecurity protocols as well as quarantine procedures. Yes, we have the provincial veterinary quarantine services, but our quarantine services sa provincial veterinary office is limited to the boundaries of the province. So for the quarantine services, it should be local, and may mga barangays na nga po na na ngayog disinfectant, and magtukod po sila sa sarili nilang quarantine station dito sa ilang barangay para dili sila maka-off. In the same way po, si munisipyo would support the farmers pinaagi po sa pag-provide og mga disinfectants or mga kinahanglan na butang para sa pag-quarantine sa sakit. It is important to note po na we cannot confirm the ASF case ni nga ni Katag kung wala yung mag-positive sa laboratory results. So, naagi tayo mga istorya nga madungog sir ba na nanadiri nga barangay, pero pag adto na mo dito, pag adto sa taga-munisipyo or taga-city, wala na ibaboy na i-test. So, we cannot confirm the hearsays. Okay. Now, if there is no confirmation, that means there is no ASF. Yes, the ASF. Now, as of the moment, sir, that is approximately 16 days gikan sa pag-positive for both Mati and sa Santa Cruz. We have identified that based sa ilahang documentary reports na gisubmit sa MUA, kay naga-consolidate mapud mi silang reports no negative ASF reports. Currently, there is no evidence nga ni Katag siya. And that case sa San Isidro and sa Mati is ginatawag siya og incursion. When we say incursion, nalang siya isolated case ba? But this isolated case will remain an isolated case kapag kita magtinabangay kita. Kay kung kaning mga isolated cases na ni Katag na di ay wala nag-report.
and that would further lead to further spread. And the incursion will not be an incursion anymore, and that would be a big outbreak na. That would encompass the entirety of Davao del Sur, if not nip at the di na to siya mapungan sa sugod pa lamang. So mo to siya kinahanglan gid nato sir nga aside sa coordination with the mga farmers nga dili gid mahadlok nga mag-report sa ilahang mga hayop or na sila ma-observe nga mga illegal na mga activities. Kinami may mga reports madawat ba na yung mga consolidators of sick pigs. Kay ano nila ba ang opportunity nga makabarato sila Pero so far wala pa ba ginahimo nga murag quarantena within the municipality of Hagonoy? Especially kining lugar nga San Isidro. As far as I am concerned, sir, naagi na sila dili man siya virtual but rather more on a control gid siya ba na pinaagi sa checkpoint ba nga oy ayaw mo pugawas pwede mo gawas ni. Ang good thing sir is wala baboy na dito. So wala na yung mabalik. wala na yung magawa, wala na yung gawas. Sa bagay no, after na-monitor ninyo nga na-positive, within the 500 wala na yung baboy. Yes. Yeah, within the 7 kilometers. 7 kilometers. Monitoring siya. Kaya lang, some farmers refuse to mo submit or pasulod sa mo mag-collect sample. The same po sa Digos. Ang kalindot lang po sa Digos is they have their own quarantine stations within the boundaries nila. Doc, salamat kayo niya ng mga updates. Pero as your professional, as a practicing veterinarian, ma-overcome na ito niya? Yes, sir. We have overcame it once, twice, thrice. I know we can overcome it again. Pwede po kung magdungag na lang. So, updates na lang po. So, sa pulo ka municipalities na to, locality, natay city isa, originally, tuluan na is uninfected. Uninfected. Digos, Padadaan, Malalag. They have never been tagged as red or infected zone. 7 lamang po ang na-infect. They have never been tagged. Meaning, wala pagin sila makasulay kanyan to. Actually, na yung mga incursions lang. When we say incursions, manggod, katong sa isolated cases, not necessarily tibuok munisipyo affected. Isolated case lang siya. So, if we can comply with the documents as well as ma-check yun na mga wala siya ni Katag, isolated case lang yun siya. And it won't affect the tagging of the municipality. So, na yung mga isolated cases kaning tulo, but they have never been declared as an infected zone. So, kaning 7 ra gid ang na-infected zone. So, we have zoning. So, red zone is infected zone, pink zone is kanang katabi sa infected zone, yellow zone, green zones. So, out of the 7, 6 na po ay yellow zone. So, meaning we are beyond recovery na unta. But, nigawas na po nitong ESF, no? Isa po is red zone, which is si atong Hagonoy. So, when it comes to zoning, naamang tayo ginatawag po na insurance. Natay Philippine Crop Insurance Corporation. And when we have the insurance, it's free of charge. Pwede na to atong mga farmers mag-apply o insurance against ASF. Para in kaso o maigo gid sila na sila yung madawat na indemnification for the losses that they incur during an outbreak. So, isa sa mga requirements is ang zoning. So, dili ta ka insured kung nata sa red zone. And we are proud to say that we are in the yellow zone. We are beyond the pink zone, So, pwede na gid kita magpa-insure sa atong mga hayop. Dili lang kayo baboy, pwede ta magpa-insure sa inyong baka, sa inyong kanding, what not, kung saan available ninyo. Second requirement for magbaboyan is that they have at least biosecurity level 1 sa ilang farm. Para Isa mo determine daw? Very good question, sir. Ang mo determine po po is ang Municipal Agriculturist Office or the City Veterinary. They would assess. Doon ay criteria. Yes po. So, duha po ang mag-assess. Na siya checklist actually. The biosecurity level 1, simple ragi kayo siya, sir. Inato. Pwede ragi kayo na to siya ma-comply. Pwede ragi ni kawayan-kawayan lang or lubi lang atong gamiton nga coral.
duwa po ang mag-assess. Kung let's say for example ako si farmer, nag-apply ko for insurance, ang first mo assess po is si Municipal Agriculturist Office because they would be the one endorsing the insurance. Second po na mag-assess is ang PCIC mismo. I-verify nila if your pig is insurable or not, or basic pa, or fake ba to or true ang assessment sa original. So that would be one of our promote yun na mo no karon kay with this ASF na incursions, we hope to protect the industry sa pagbababoy diri sa province of Davao del Sur. Alright, thank you very much Doc Camilo Moncada. Ang ato ang usa sa mga veterinarian sa Provincial Veterinary Office, assistant ni Dr. Catherine Resolution. Doc, your last and final statement sa mga tipang. Actually, napapag ko isa pa. Okay, go ahead. Okay, ako kan. So, dili do ka program pa, wala ako na-mention. And that would be the Provincial Animal Production Center and Extension Services, as well as atong sa rabies. So, for the Provincial Animal Production Center and Services, natay mga hayop dito, no, na so far, pwede na to ibalikya. Na kung gusto ba mo og mga heritage na mga chicken, mga dagko na to nga manok, kung na available po na pwede na mo for disposal, pwede po nato siya ipaliton dito. We have also the eggs, nag-produce tag eggs dito by the trays, pwede na to paliton ng eggs for consumption. Moreover, ang extension services po sa PAPSES is that we are focused on training the farmers. So eventually, one of these days po, mag-invite me sa inyo mga constituents nato sa Davao del Sur na mag-attend sa mga training program so that ma-level up na to ang inyong production or mahatag na mo ang mga new technologies. And lastly, ang ato ang Provincial Animal Rabies Program. Now, dili lang kayo iisip atong problema diri na po tayo mga sakit po sa hayop, particularly na nga makatakod sa tao, and that would be the rabies program or mga rabies na disease or rabies virus. Recently, we have a mortality, no, na tayo namatay yun ng mga tao suspected of rabies. So ako ginawag atong mga tao na magpa-conduct sila, magpa-bakuna silang mga hayop. At the same time po is muduol silang mga Municipal Agriculturist Office, and kung naaman mi sa inyong lugar ayaw mo kaulaw duol sa mua ay mo kahadlok magpabakuna sa inyong iro kay kani nga bakuna sama sa among tambal libre gihapon para sa inyong tanan. Thank you very much, Doc. Thank you po. So, as an endpoint, salamat kayo sa tanan nga naminaw diri. I hope your cooperation is ensured in the future activities sa Provincial Veterinary Office. Trust in God, trust in the services, and trust in the technicians and veterinarians na nasa mo ang Provincial Veterinary Office so that together as one, malampasan nato yung mga challenges as well as ma-improve nato ang inyong income as a farmer. Thank you very much.